صباح النور، صباح النور والسرور، صباح البهجة والفرحة. الله يصبحكم بالخير وصباحكم بخير وعلى خير وتربحوا إن شاء الله في هذا النهار. نتمنى تكونوا قاع بخير وعلى خير. خوتي الجزائريين، ما خواتاتي المغاربة، توانسة، العرب، أينما كانوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالا جيت نقول لكم ان بوتي كوكو. نتمنى قاع تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، واموركم قاع يكونوا 5 sur 5، وتكونوا لاباس عليكم. توحشتكم، هذه نقولها لكم نعاود نقولها لكم. وسمحوا لي لابسانس تاعي، الغياب تاعي، مي جو سوري دو روتور باذن الله. بصح شوفوا، مره نتفكر لكم، مره نقول عندي واحد الاولاد، واحد البنات راني مخليتهم ضايعين. Et ben voilà, ce que je peux vous raconter, c'est la routine, c'est le train-train de tous les jours. Gîte pour faire un petit rappel qui me tenait à cœur sur la Covid. Ne croyez pas que c'est terminé, bien au contraire, elle est là, elle est bien présente. Et ne croyez pas parce qu'on est vacciné qu'on est à l'abri d'une contamination. Alors, نتمنى ils font attention, maintenez les distances de sécurité, le masque, ne pas se mélanger avec un nombre important de gens. وثاني حاجة أخرى، moi je suis pas contre هادو اللي راهم يديروا العراس، الطهاير، les fiançailles et tout, mais soyez prudents. بصح والله لا كوفيد هادي راهي مازال تدور، وراهي تدور bien comme il se doit. حتى ولا بغيتو ديروا un mariage, je sais que les gens ils ont patienté et tout ça. Essayez de louer des grandes salles, essayez d'inviter le minimum de monde, essayez aussi de mettre voilà tous les trucs de sécurité, le gel, les lingettes, voilà, les distances des tables, la piste aussi, il faut respecter qui nous et tout. Et essayer que les fêtes en général, que ça soit un peu plus long, un peu plus court. Ça y est, un peu plus court. Et même qui trouvent les magasins, trouvent ay blasa, gardez vos masques. C'est pas la peine de gouler ça parce que nous on voit des trucs que peut-être vous voyez pas, mais le nombre des gens contaminés il est encore important. Certes, c'est pas comme le début qui m'inquiète, mais il y est toujours. Alors c'est pas parce que les gens ils sont contaminés, c'est pas parce que le nombre de morts il a diminué ou le nombre de malades a diminué qu'on se dit ça y est, c'est la liberté. Et quand vous vous protégez, dites-vous, c'est sûr et certain, vous protégez votre entourage, vos enfants, vos parents, vos conjoints, votre famille, vos voisins, vos amis. Hakabelek, on arrivera à une solution. Et que la Covid, il viendra le jour où une crise s'éboulera vraiment, réellement, le vaccin et tout, ça sera comme une grippe, on sera vacciné contre, et voilà. Et je tiens à vous répéter, la contamination, elle y est encore. Alors faites attention à vous. حافظوا على روحكم. الصحة راهي عزيزة، والصحة كي تروح ما تعاودش تولي، راهم يبقاو دي سيكاي. الناس مساكين اللي دخلوا لي ريانيماسيون اي تو، كي راهم يخرجوا تاني يروحوا دون دي سونتر دو ريدوكاسيون، اي كي يدخلوا لديارهم سي بلو لي ميم بيرسون كي زيتي. ان شاء الله ça va se rétablir dans des mois et des mois, mais je vous le dis. Et c'est pour ça نقول لكم تهلاو في روحكم وحرزوا روحكم، ولا سونتي ربي يعطينا غير صحة وحدة، إلا راحت ما تعاودش تولي. Voilà. Après le deuxième point, je tenais toujours et sans cesse remercier كاع البنات والولاد اللي يرسلوا لي في الميسنجر، في الانستا. C'est vrai que je réponds pas, mais je vous jure que c'est pas voulu. La غالب
mais Inch'Allah ça va changer, on va reprendre les bonnes habitudes. Et voilà, et Inch'Allah aussi يحلوا علينا البلاد بلا هاد دي كونديسيون بلا هاد لا peur, parce qu'il y a trop de choses qui sont pas réglées. Et là on veut vraiment نروحوا للبلاد هانيين ونرجعوا هانيين، ماشي الانسان يروح تما بوغ باسي 15 جور ولا 20 جور ولا حتى شهر وفي الغوتور يولي يخمم اسكو نرجع، اسكو نصيب الركبه، اسكو ما نصيبش، اسكو اي سي بوغ سا il faut que يريقلوا لنا هاد لو بروبليم ان شاء الله وبحول الله. هكا نروحو تاني حنايا نشوفو العائله، نشوفو الحباب، نشوفو لا فامي، نشوفو حتى المقابر، نشوفو بلادنا زعما نورمال. جو مي لا كليم باسكو في شو. Je ferme, ça sert à rien, voilà. Voilà, c'est mieux. Et voilà mes chéris. Et Inch'Allah نعاودو نولو نديرو لي لايف تاعنا ونديرو لي فيديو، يكونوا لي نقيس لكم شويه لي فيديو تضحكوا وتقلعوا الغمه تاع طاطا غوزه. Et voilà, et j'avais envie de vous parler, j'avais envie de ندير عليكم طلة، et كثرت عليكم غير ايا et voilà, il y a pas grand chose à dire, il y a du soleil, voilà, c'est pour ça l'image elle est, voilà, il y a pas grand chose à dire à part que alhamdulillah walillah alhamd، وان شاء الله تكونوا دايما فرحانين وهانيين، ونعاود نبارك لكم العواشير ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا وراحه البال وطول العمر، وكل ما تمنيتوا في حياتكم، الحاجه اللي تمنيتوها في حياتكم الله يجعل ربي يحققها لكم، ليكم ولوليداتكم ولخواتكم ولخواتاتكم لوالديكم ان شاء الله. اللي ما حجش الله يجيب له حجه ان شاء الله. اللي متمني اي حاجه الله يحل عليه ببال الخير ياسر، غير طلبوا رب العالمين. شوف كان مشعطق اختي هذا الشعر عيت نطلاطي فيه، فوالا غير طلبوا ربي وربي يسهل في كل امر. وحاجه نوصيكم عليها ودائما نوصيكم عليها، تهلاو في الوالدين هما قرة العينين، سي لا برونيل دو فوزيو، ما تفرطوش فيهم، وكيما تتهلاو فيهم هما تاني يغطوكم ويفرشوا لكم دعوة الخير. الحاجه اللي تطلبوها واللي تتمناوها تكسبوها. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ben, je vous fais énormément de bisous. Je vous aime énormément aussi. نتمنى très bientôt on redevient comme on était. On fait les lives تاعنا et tout. Mais ما تنساش هذا الرابل il me tient à cœur. تهلاو في رواحكم, faites attention à vous, à votre santé. Et je vous fais plein de gros bisous. Ils insistent, ils m'envoient souvent des messages comme bien sûr Loula fait la liste, c'est Bajou, Souhaib, blabla, Faiza, voilà. قاع نبغيكم نموت عليكم، الله يحفظكم ويخليكم، الله يهنيكم ويهني لكم وليداتكم، وان شاء الله كل ما تمنيتوا في حياتكم وهادي ليكم، يتهلاو في رواحكم.